छटी ऋतु पढ़ेइथिली आउ ता पूर्व कोन पढ़ेइथिली सातटी बारर नाम कहइथिली सब मन रखिछ गोटे बारर नाम कहलो रानी को आज की बार आज शुक्रवार आपण छुट्टी बार को कहलो तमु गीत पढ़े नथली सप्ताह को 7 बार जो गीत पढ़ेइथिली से गीत पढ़े नथली आज सेठी आपने कोन हेडिबा छटी ऋतु नाम जानिले तापर जने कोन सातटी बारर नाम जानिले आ कोन रहिला हमर कोन 12टी मासर ना जानिबा हैला मु गीत बोलिबे 12टा जो कोन 12टा नदी नु 12टा मासर ना जानिबा से जो के जानि जे कहलो 12टा मासर ना तू जानि झरना कोन भरना बोलिबा मु जा कहबी तुम सेटा कहबो हैला कहबा ग्रीष्म वैशाख ज्येष्ठ मास ग्रीष्म वैशाख ज्येष्ठ मास प्रचंड रौद्र परकाश जोर बाटरे को ग्रीष्म वैशाख ज्येष्ठ मास प्रचंड रौद्र परकाश रुद्र जे आसीनी तो तुम को रुद्र आसीनी रुद्र से रुद्र नो तुम सांग जो से नो माने बेसी खरा हुए हैला खरा दिन में कोन होय अजे खरा होय नि ग्रीष्म रुद्र मास नो रुद्र होजी तो सांग को ग्रीष्म वैशाख ज्येष्ठ मास ग्रीष्म वैशाख ज्येष्ठ मास प्रचंड रौद्र परकाश वर्षारे आषाढ़ श्रावण को रानी छाड़ू ना वर्षारे आषाढ़ श्रावण मेघ बरसे घन घन वर्षा ऋतु रे मेघ बरसे से पीरियड की है कहलो बसी वर्षा ऋतु मेघ वर्षा वर्षारे आषाढ़ श्रावण मेघ बरसे घन घन भाद्र आसीन शरतरे को भाद्र आसीन शरतरे रानी बोलबो ग्रीष्म वैशाख ज्येष्ठ मास वैशाख ज्येष्ठ मास प्रचंड रौद्र परकाश वर्षारे आषाढ़ श्रावण मु कहू जे तुम कहबो वर्षारे आषाढ़ श्रावण मेघ बरसे घन घन भाद्र आसीन शरतरे निर्मल शोभा जगतरे हिमी कार्तिक मार्गशीर राति रे पड़ शिशिर शीतरे पौष माघ मास शीतरे पौष माघ मास देहरे रख शीत बास फाल्गुन चैत्र बसंतरे सानी कह फाल्गुन चैत्र बसंतरे मृदुमलय मनोहरे 12 मासर कथा एही सुन बालक मन देई सानी तो टोटली सुनु नाही आउरे बोलिबा हमर कोन हुए खरा अधिक हुए झाड़ बाहरे हम सब गछ छाई रे बसु छत्ता नै कि जाऊ तापर वर्षा दिने कोन हुए कहलो वर्षा जोर गाड़े हम घर बाहर करू ना कोन करू सेही छत्ता नै कि घर बाहर किंतु भागी जाए वर्षा दिने जे सब माटी घर जाए सब भागी जाए आउ काठ घर किंतु भांगिबो काठ घर नियारे जळी दिबो भूमिकंप हेले कोन भुसुडी दिबो माटी घर वर्षा रे ओदा हे भांगी जाए देखिनो का सब माटी घर अछि तमर रानी अछि हमर भांगु नै जमे भांगुनी हमरा घर रे हमर बाउस आ ई जो आसीन मास रे जो शरद ऋतु रे जो हुए नी दुर्गा पूजा सब तो पपटे रखे आगो पटे रुके तपटे होए कोन फुल फुटे कहलो कास तंडे फुल फुटे नी देखि जो सानी तू कास तंडे फुल देखि जो कोळा कहलो देखियो को गोल गोल न धळा रुबिया फुल तापर शीत मास रे सब हम कोन कहलो फुल ए नई गुले होनी नई गुले रे कास तंडे फुल
শীত ঋতুরে আমরা কোন কোন পড়ে গইলো কো মাস পড়ে পৌষ আর মাঘ মাস পড়ে মাঘ মাসে কোন দিন শীত ଅଧିକ পড়ে শীতটা ହେଲା নি পৌষ আর মাঘ কোন মাঘটা শীত নুই শীত মাসে পৌষ আর মাঘ পড়ে ହେଲା তারপরে কইলো শীত দিনে আমি সব কোন কোন ব্যবহার কरू ଆମେ ସ୍ୱେଟର ପିନ୍ଧୁ ଜ୍ୟାକେଟ ପିନ୍ଧୁ ଆଉ କଣ ପିନ୍ଧୁ ଶାଲ ଧରି ମଙ୍କି ଟୋପି ଯୋଉ ଅଛି ତାକୁ ବି ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ସବୁ ପିନ୍ଧନ୍ତି ସକ୍ସ ପିନ୍ଧୁ ଆଉ କଣ ପିନ୍ଧୁ ଆଉ ଖରା ଦିନେ ଆମେ କଣ ପିନ୍ଧୁ ଖରା ଦିନେ କୋଉ ସ୍ୱେଟର ପିନ୍ଧୁ ହଁ ତାହେଲେ 12ଟି ମାସର ନାଁ କି କହିବ ଗୋଟେ କହିଲ ଆମର 12ଟି ମାସର ନାଁ କଣ ବୈଶାଖ জ্যৈষ্ঠ তারপরে কোন বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাস কর এডিব আরে মত নাও কে লাগো মু দেবি সমস্ত দেবি মু কইলে গোটে গোটে যে মাসর না কইব 12টি মাসর না হলা কো ফার্স্ট হলা কোন বৈশাখ মাস কো প্রথমে আমরা কোন মাস আছে বৈশাখ মাস আছে তারপরে কোন আছে জ্যৈষ্ঠ মাস আছে বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ হ্যাঁ তারপরে কোন আষাঢ় ଆଉ ଶ୍ରାବଣ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଆମେ ସବୁ କାଉଡ଼ିଆ ଭାର ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି ସବୁ ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ପାଣି ଢାଳି ଦେଖିନ ଶିବ ପୁରା ତା ଭିତରେ ସାପ ବାହାରିବ ଶିବଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ସାପ ଅଛି ତମେ ଯଦି ପାଠ ନ ପଢିବ ତମକୁ ମାରିବ ଚୋଟ ହେଲା ତୁ ପାଠ ପଢୁଛୁ ସବୁ ମାସର ନାଁ ଜାଣିଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ 12 ମାସର ନାଁ କହିବି ତମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାସ ମନେ ରଖିବ ହଉ ଆମର କଣ ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା କଣ ବୈଶାଖ ମାସ ତାପରେ କଣ ଆସିଲା ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ ବୈଶାଖ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ତାପରେ କଣ ଆଷାଢ଼ ଆଷାଢ଼ ମାସ କଣ ବର୍ଷା ଋତୁ ହେଲା ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଆଷାଢ଼ ମାସ ତାକୁ କହନ୍ତି ଆଷାଢ଼ ଆଉ ଶ୍ରାବଣ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଆଷାଢ଼ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଦୁଇଟା ଆସେ ଆମେ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଆମେ ପାଣି ଭାର ନେଇକି ଯାଉ କୋଉଠିକି ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଢାଳିବା ପାଇଁ ତାପରେ କଣ ଭାଦ୍ରବ ଋତୁରେ ଆସେ କଣ ଆଶ୍ଵିନ ଆଉ କାର୍ତ୍ତିକ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଆମେ ପଞ୍ଚୁକ ହୁଏ ରଙ୍ଗୋଲି ପକାଉ ନା କିନ୍ତୁ ରଙ୍ଗୋଲି ପକେଇଥିଲେ ଚଉରାମୂଳରେ ପକଉ ସେମିତି ଭାଦ୍ରବ ମାସରେ ଆମର ଆଶ୍ଵିନ ଆଉ କାର୍ତ୍ତିକ ଆସେ ତାପରେ କଣ ଶୀତ ଋତୁରେ କଣ ଆସେ ଆମର ପୌଷ ଆଉ ମାଘ ମାସ ଆସେ ଏଇ ପୌଷ ମାସରେ କଣ କରନ୍ତି ଆମର ଧାନ କଟାକଟି ହୁଏ ଆଉ ମାଘ ମାସରେ ତ ପୁରା ଜାଣିଥିବ ଶୀତ ହୁଏ କଣ ହେଲା ହଁ ତାପରେ ବସନ୍ତ ଋତୁରେ ଆମର କଣ ଆସେ ফাল্গুন ଆଉ ଚୈତ୍ର ମାସ ଆସେ ଦିଟା ମାସ ଆସେ ଆମର 6ଟି ଋତୁରେ 12ଟି ମାସ ଆସେ ଆମର ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଆସିବ ବୈଶାଖ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ତାପରେ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଆସିବ କଣ ଆଷାଢ଼ ଆଉ ଶ୍ରାବଣ ତାପରେ ଆସିବ ଶରତ ଋତୁରେ ଆସିବ କଣ ଭାଦ୍ରବ ଆଉ ଆଶ୍ଵିନ ତାପରେ ଆସିବ ଆମର କଣ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ କୋଉଥିରେ ଆସେ ହେମନ୍ତ ଋତୁରେ ଆମର ଆସେ କଣ କାର୍ତ୍ତିକ ଆଉ ମାର୍ଗଶିର ଏଇ ମାର୍ଗଶିର ମାସ ଗୁରୁବାର ହଉଥିଲା ତମ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ନଥିଲା दीदी आस नथले अंगनबाड़ी की सेडा आसे कोन हेमंत ऋतुरे आसे कोन कार्तिक मास आसे आ कोन आसे मार्गशीर मास आसे तापर शीत ऋतुरे कोन आसे दीदी पौष आ माघ आसे दुर्गा मा कोडे आसंदी अक्टोबर मास रे आसंदी दीदी हानि देला ये बंचू बंची ना तो एक ही का देखिलु हां तापर हमर बसंत ऋतुरे कोन आसे हमर बसंत ऋतुरे आसे कोन फाल्गुन आ